बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, पीछे बैठी हुई डॉक्टर राबिया इमाम साहिबा, मोहतरम डॉक्टर रज़ा साहब, ख़वातीन और हज़रात, मेरे छोटे भाई ज़ेब असगर हुसैन, मैशर नजीम उस्मान, नाज़िर नसीम नादिश और बहुत सारे दोस्त। मैंने असल में ऐनक नहीं लगाई हुई है, तो मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूँ तो खफा ना हो जाइएगा। अच्छा, मैं अभी भी दवाखाने से आ रहा हूँ। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। मैं दरवेश बेकरामत, मैं फ़कीर बेनवा, न मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरे पास इतना सरमाया कलाम है। बेसर सामानी के आलम में मैं आ गया हूँ, ना मेरे पास आजकल की ज़बान में कारतूस हैं जो मैं निकाल के कहूँ। ये है कि अभी इतनी अच्छी तकरीर मेरे भाई ज़ेब असगर हुसैन कर चुके हैं। अंजुम ने इतने अच्छे अशार सुनाए, नसीम नादिश ने इतने अशार सुनाए। मैं तो सिर्फ खाली इसलिए हाजिर हो गया था कि मीर अनीस की बारगाह में मैं भी अपना नाम लिखाऊँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अभी नसीम नादिश ने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया था शोहरा के हवाले से, तो मेरे जहन में एक बात ताज़ा हुई। मुझे ताज़ा हुई कि जोश साहब ने एक बड़ा तारीखी शेर कहा था। जोश साहब के सारे शेर ऐसे ही हैं कि इंसान को बेदार तो होने न दो और कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। हमारे अहद के बहुत मशहूर दानिश्वर शायर, अदीब और शायरगर सलीम अहमद ने मेरे ख्याल में जो 1975 में या 74 में हमारा जो अंजुमन तरती उर्दू का मुजल्ला तहक़ीक़ी निकलता है उर्दू, उस पर एक मजमून लिखा कि सबसे बड़ा शायर कौन। कि मुझे नसीम नादिश जो मेरी छोटी बहन है प्यारी से, इससे इंस्पिरेशन मिली कि मैं कुछ बोल दूँ, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दही दस हूँ, खा लिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़े 5 शायरों को मैंने लिया, मीर, गालिब, इकबाल, नज़ीर अकबराबादी और अनीस। उन्होंने कहा कि इसमें ये तय करना है कि इसमें सबसे बड़ा शायर कौन है। तो उन्होंने शुरू किया मीर से, अगर कि मीर के 72 नश्तर मशहूर हैं, बहुत कलाम है मीर के, और मीर के कलाम से हम अपने कलाम को, मीर के कलाम से हम अपने बयान को जीनत देते हैं। मगर मीर के पास इतनी प्रमुतियत है कि वो ये कहते हैं कि मीर तो छोड़ना रोता रहेगा तो हमसाया काहे को रोता रहेगा। मीर जो है वो दरवाजे से निकल के बाहर नहीं दिखते कि बाहर चमनदार खिला हुआ है, बल्कि प्रमुतियत है। तो उनको बड़ा शायर नहीं कहें, बहुत बड़े शायर है मीर। कि मैं सलीम अहमद का तज़िया बता रहा हूँ, अल्फाज मेरे हैं, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उसके बाद नज़ीर अकबराबादी जो है वो भी आदमी, मगर उनका आदमी जो है, चूँकि इन सब का मौजूद जो है वो इंसान है, जोर जो है इंसान के ऊपर है। उनका नज़ीर अकबराबादी का जो आदमी है वो नमाज़ पढ़ने भी जाता है और जूतियाँ लेके भी भागता है, जो है वो भी आदमी, धोखेबाजी भी करता है, जो है वो भी आदमी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर हम आते हैं गालिब के पास आते हैं। गालिब जैसा बड़ा शायर जिनके कलाम के बारे में बिजनौरी ने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक तो कलामी किताब में वैद है या गालिब का कलाम है। उनका गालिब का भी ये है कि कभी वो बारा खाने पे भी चले जाते हैं और मुफ्त की पीते हैं और फिर ये कहते हैं कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अब उनको हम नुमाइंदा, इंसान का नुमाइंदा नहीं कह सकते। बहुत बड़ी शायर, उनकी शायर अजमत में कोई कलाम है। उसके बाद वो आते हैं इकबाल के बाद। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ कि आप लोगों को जहमत ना हो, समा खराब से जा रहा हूँ। उनका इकबाल की तरफ आते हैं कि इकबाल के जो मर्द मोमिन है वो किसी के बस की बात नहीं है। मैंने सिर्फ खाली उसके बाद एक शख्सियत गुजरती है कि जो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह सकते हैं या मौलाए कायनात के बारे में कह सकते हैं, उसकी तकलीद नहीं हो सकती। ये जब्बारी और कहारी और गफ्फारी और जबरूद, ये 4 अनासर तो बनता है मुसलमान। ये सारी की सारी जो हैं ये अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं। एक मतलब मोमिन वो देखना चाहते हैं, तो ये टोटली इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद वो आते हैं मीर अनीस। उनका कि अनीस का इंसान जो है वो करबला में खड़ा हुआ है। वो अनीस का इंसान जो है वो बाप भी है, वो भाई भी है, वो मामू भी है, वो चचा भी है, और वो जो है दोस्तों का दोस्त भी है। वहाँ पे उनका जो अमल है वो देखने को होता है
کہ وہ ایک مثالی انسان کی حیثیت میں آتے ہیں. جب سب سے پہلے جب عائشہ و اقربا کی قربانی کی باری آتی تو سب سے پہلے وہ اپنے تمام دوستوں کو روک کے حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں تقدم ولدی کہ بیٹے پہلے تم جاؤ. اچھا اس کے بعد جب حضرت عباس کا نمبر آتا ہے تو ان سے کہتے ہیں رک جاؤ تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. تو ہمارا عباس کہتے ہیں کہ کون سا لشکر ہونا, کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ, میں کس لشکر کے سر ہوا. ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. جب وہ انسان کی حیثیت سے ہوتے ہیں تو اپنے قاتل سے کہتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے, تو چلا جا, تو گلا کاٹنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو اس وقت بھی ان کو انسان کی عظمت کا خیال ہے کہ یہ شخص جو میرا گلا کاٹنے کے لیے آیا ہے, محضر میں اس کا نام میرے قاتل کی حیثیت میں نہیں ہے, تو یہ اس سے بچ جائے. یعنی جو ایک مسلح قوم کی, جو ایک مسلح انسانیت کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ان کی طرف سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے شاعر میر انیس ہیں. اور میر انیس کا جو مرتبہ جیسے آپ لوگوں نے کہا اور ڈاکٹر علی امام صاحبہ فرمائیں گے, ظاہر کہ یہ حافظ ہیں مرثیہ کی تمام جو جمعہ اس کو گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ شبلی نعمانی جیسا شخص جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک خاص مسلک کے تھے, جب وہ لکھنے کے لیے آتے ہیں شعر النجم تو بھی یہ کہتے ہیں کہ میر انیس سے بڑا شاعر. ٹھیک ہے, مرزا دبیر کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے, بالکل کہہ رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لکھنؤ کے اندر بھی انیسی اور دبیریوں کے درمیان میں ٹھنگ آیا کرتی تھی, بڑے ہوا کرتے تھے. یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے, تمام سے میر انیس جیسے شاعر اگر پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر کہتے تھے کہ بگڑا ہوا شاعر مرثیہ کو بن جاتا ہے. اب میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے شاعر جو ہیں وہ وقار لینے کے لیے, اعتبار حاصل کرنے کے لیے مرثیہ کی محفل میں آتا ہے. آپ دیکھیے کہ مرثیہ جو ہے وہ ایسی صرف نہیں ہے کہ جس کو کوئی ہر کوئی اس کو کہہ سکے. اس کی جو اب آج کے جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے یہ بہت ساری معاملات, اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہمارے اساتذہ تھے, جو میرے سمی دبیر عشق اور تعشق اور جتنے کامل خبروں صاحب جو فائد صاحب, ان کے زمانے میں یہ تھا کہ ان کو باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ تلوار سے نہیں جانتے تھے, گھوڑ سواری جانتے تھے. یہاں کسی کو پتہ نہیں کہ گھوڑے کی چال کیا ہوتی ہے, کہ گھوڑا خالی سر پر دوڑتا ہے, دلکی بھی ہوتی ہے, کچھ اور بھی ہوتی ہے تمام کے. تو اس حساب سے مرثیے کہے جاتے تھے. آج بھی جو بھی کوئی مرثیہ کہتا ہے وہ اساتذہ کے مرثیوں کو سامنے رکھ کے اس پہ وہ مرثیہ کہتا ہے. لیکن وہ جو کہہ دے وہ کہیں گے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں, اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اور ہماری بہن تبسم زہرا والے صاحب کے لیے اور ڈاکٹر علی امام کے لیے خاص دعائیں. وہ بیچاری وہاں سے بھی بیٹھ کے مستقل انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ ضرور جائیں گے, حالانکہ میں سچ بتاؤں کہ میں اس حالت میں نہیں تھا کہ میں آ سکوں, لیکن اللہ کے کرم ہے کہ میں یہاں حاضر ہو گیا. آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں. خدا حافظ.